Jemaat, mari kita bersatu dalam doa. 弟兄姊妹之間係重心禱告。 Kami datang karena kasih Tuhan. 主啊，我當然認出主呢個愛，我當然來到你面前。 Kami beribadah kepadamu karena anugerah-Mu ya Tuhan. 主啊，我當然來敬拜你，認出主呢個恩典。 Kami rindu Engkau mengajar kami sekali lagi lewat kebenaran firman-Mu. 主啊，我當然再次求主，主啊，作主呢個愛，我當然學習主呢個真道。 Pakai kedua hamba-Mu, berikan kuasa Roh Kudus-Mu untuk menyatakan kebenaran firman-Mu dengan jelas. 主啊，你教乜嘢良會嘅福音，用呢個恩靈充滿咗幾多人嚟傳揚主呢個信息。 Beri kekuatan kepada kami untuk melakukan firman-Mu. 我當然有呢個能力嚟實行主呢個法。 Dalam Kristus Yesus kami berdoa. 我當然禱告，奉耶穌基督聖名祈求。 Amin. 阿門。 Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. 先係祝你弟兄姊妹們平安， Shalom. 平安。 Hảo mo thầy Cek á. Apa kabar? Hảo mo. Homo. Cái nghịch Cek á. Diu hỏi kifui ya. Kita bersyukur kita punya kesempatan yang baik untuk datang bersama-sama belajar firman Tuhan. Kính chào xin các bạn nhân hạnh ăn hậu cái機會，齊來到主嘅面前學習主嘅法。 Hari ini kita akan belajar dari jemaat Makedonia dalam hal memberi persembahan. 今朝先自家學習嘅題目呢，就係借助呢個馬其頓嘅教會嘅奉獻。 Dari 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat 1 sampai 9. 即係用呢個哥林多後書第8章第1節至第9節。 Saya akan minta Kyongko untuk membacakan dalam bahasa Mandarin terlebih dahulu. 我先用呢個客話嚟讀。哥林多後書第8章第1節到第9節。馬其頓信徒樂見的奉獻，我現在先給馬其頓的教會的恩典講一到人第2節。 他們在患難中受極大的考驗的時候，他們滿溢了喜樂，或者多的貧乏，好出的豐厚的慷慨來。第3節，我可以作證，他們係按出能力，並且係超過了能力。第4節，其中剛才3個獻超幾多人。 准許他們供應信徒的時常要份。第5節，他們超過了我們所期望的，做出上帝的旨意，先把自己獻給主，然後獻給我們。這個人的我們建立這個祈禱，既然到了。 就在慈善的事，求應當在我們那裏把這事辦好。第7節，你們在一切事上，求有信心，有口才，有知識，有熱情和愛我們的心，這人都係豐富的。那麼在這樣的善事上， 他要顯出你們的富足來。第8節，人信心慈善的事上就係咁講，不係吩咐你的人，然後借出別人的熱心來考驗你們的愛心係用本真實。第9節，你們係低頭我們的主耶穌基督的恩典的。 他本來富足，卻係為你們sen了那個貧窮，要是你們因他這貧窮先為富足。 Saya akan membacakan dalam bahasa Indonesia. Saya minta Bapak Ibu memperhatikan ayat yang saya baca. Perhatikan kata kaya yang saya baca ada berapa kali di dalam seluruh bacaan saya. 弟兄姊妹來注意傳道所讀呢個經節，要講到呢個豐富，要幾多幾嘅豐富在裡面。 Tolong perhatikan ya kata kaya. Hitung berapa kali. 來注意要幾多次嘅
Saya 丰富 akan mulai dari ayat pertama. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Berapa kata kaya yang saudara hitung? 弟兄姊妹，一聽到一幾多次，呢一講到呢個豐富， Kita Lin, berapa kali kata kaya muncul dalam 有幾 bacaannya? 多記講到呢個豐富嘅， Ada banyak yang bilang 5, betul. 要呢個5記。 Saya mau tanya, kalau saudara membayangkan kaya atau orang kaya, saya mau tanya apa yang terbayang? Apa yang saudara pikirkan ketika mendengar kata kaya atau orang kaya? 如果講到呢個豐富，或者呢個按豐富嘅人啊，你到人心中裡面形容到樣乜人？ Apa yang saudara pikirkan? 你佢所想嘅物件啦。 Kalau orang kaya bagaimana saudara? 如果係個有錢人啊，你樣乜人？樣乜係冇有錢人？ Hah? Penampilannya necis, betul? 啊，一個外貌啊，按好看， Oke, yang lain lagi? 按住其他嘅 Hidupnya enak, oke? 發出到按好。 Mobilnya bagaimana kira-kira? 係咗一個汽車樣乜人？ Ah, lumayan itu tidak terlalu kaya. Ya, kalau mobilnya pasti mobil mewah. Kalau rumahnya bagaimana? Pasti besar. Saudara, 係個有錢人啊，一個汽車啊，唔係講差唔多，係基本嘅好嘅，變成一個豐富，一係安強，係。 saya mau ajak saudara memikirkan satu hal. 一隻弟兄姊妹，自己上一件事， Orang kaya kalau memberi persembahan kira-kira saudara bayangkan banyak apa enggak? 啊，自己你思想啦，如果係有錢人嘅奉獻，睇咗係多啊，係大少。 Orang kaya memberi persembahannya banyak atau sedikit? 啊，一個有錢人奉獻係多啊，係大少， Banyak atau sedikit? 多啊，係大少。 Dulu nyen hai pun phùng hiền pun to hai pun sao? Bởi món mày nhìn cái en ha. Tidak ada yang menjawab. Sekali itu hai kia hai dulu nyen. Ah, Tergantung terus sih jawabannya. 財富可要被姊妹係，因為財富一個人嗬， Oh gitu, hai thong nyen thong ya. Hai ki mai pun nyen pun en chút gitu mau pun nyen, hai mah? kalau dia nggak mau memberi, walaupun dia meluap, dia tidak dikasih. Thọ mà. Oh. Hai
mereka handphone yang kim bai anjiu lui gitu song-song handphone ya mah. Kalau dia suka memberi, walaupun dia hidupnya sederhana, dia pasti dia memberikan. Jadi orang kaya tidak selalu memberi persembahan dalam jumlah banyak. 实际上，那个有钱的人呢，没讲给是奉献的，没讲安当。 Nah, ada beberapa ayat yang kita baca inilah buktinya. 这个去看，那个经济，这个所读的那个经济，那就那个作证了。 Jemaat di Korintus adalah jemaat yang kaya harta. 因为那个哥林多的信徒呢，佢係按樣嘅有錢嘅豐富嘅， Jauh lebih kaya daripada jemaat-jemaat di Makedonia. 比比較那個馬其頓嘅教會呢，佢更加嘅有錢。 Tetapi persembahan jemaat Korintus itu untuk pelayanan kasih tidak lebih banyak daripada jemaat di Makedonia. 但係呢個哥林多嘅教會佢所奉獻所獻出嚟呢，比較呢個馬其頓嘅教會呢，咩人要比嘅？ Jemaat di Korintus tahu ada banyak orang membutuhkan pelayanan kasih pada saat itu. 因為佢之前呢，呢個哥林多嘅呢，佢啲按都獻出呢個愛來。 Karena mereka pernah berjanji kepada Paulus akan memberikan persembahan untuk mendukung pelayanan kasih ini. 因為佢隔呢個保羅呢，立咗個佢講愛獻出呢個按多嘅來，呢個愛來為了呢個教會。 Tapi mereka berjanji dan tidak ditunaikan janjinya. 但係佢嘅言語，佢嘅立咗，但係冇呢個後果。 Sampai Paulus harus mengutus Titus untuk datang menagih janji mereka. 結果呢，呢個呢，保羅呢就差派呢個提多去來修呢個立咗。 Supaya mereka menyelesaikan janji mereka dalam memberi persembahan untuk mendukung pelayanan kasih. 人把佢所立咗嘅呢，佢愛滅到做到呢個完全來。 Dan Paulus mengingatkan jemaat di Korintus itu. 並且呢，呢個保羅呢，寄託呢個提多在呢個哥林多教會裏面。 Jemaat di Korintus itu bukan hanya kaya secara harta. 呢個哥林多嘅教會呢，唔係單單豐富在呢個物質上， Paulus mengatakan bahwa mereka kaya dalam segala sesuatu. 因為佢哋嘅呢個哥林多嘅教會呢，一切佢都豐富。 Nah, Paulus mengatakan di ayat yang ke-7, jemaat Korintus itu kaya dalam iman. 因為呢，呢個保羅講啦，對呢個哥林多嘅教會，佢當然因為豐富對於呢個信心， Kaya di dalam perkataan, 在呢個口才方面， kaya di dalam pengetahuan, 呢個知識方面， kaya di dalam kesungguhan membantu. 呢個信息嘅幫助， Semua pujian mengingatkan mereka kaya. 佢當然一切都讚美講佢係要呢個豐富嘅。 Karena itu Paulus berkata sudah seharusnya mereka memenuhi janji mereka untuk melakukan pelayanan kasih 保 ini. 羅講啦，你當然那一件佢都盡去了一切呢個愛來。 Sebaliknya jemaat di Makedonia itu adalah jemaat yang banyak mengalami penderitaan. 但係反轉嚟講咧，呢個馬其頓裡面嘅教會呢，佢當然面對很多呢個試煉， Mereka miskin secara harta. 佢當然在呢個物質上，佢當然嘅貧窮。 Tetapi betapa luar biasanya kehidupan jemaat di Makedonia ini. 但係非常不得了呢，呢個馬其頓裡面嘅教會所顯出嚟呢， Saudara perhatikan apa yang menjadi catatan dari jemaat di Makedonia ini. 聽住嘛，自家當然能夠看呢個所講出嘅，呢個馬其頓所顯出嘅。 Boleh minta tolong slide-nya dilanjut. Saya punya ini. Oke, baik. Mari kita perhatikan beberapa catatan yang diberikan oleh Rasul Paulus mengenai jemaat di Makedonia. 自家去看呢個保羅所記出，在呢個講關於呢個馬其頓教會所顯出嘅。 Sana dikatakan bahwa mereka sangat miskin tetapi dapat memberi lebih banyak ya daripada jemaat di Korintus. 第一個時候呢，雖然呢個馬其頓按樣嘅貧窮啊，按巧啊，但佢所顯出嘅比益有啲。 Jemaat Makedonia itu sangat miskin tapi kaya di dalam kemurahan.
但係雖然佢係按偏強，但係佢按照呢一個顯出呢一個知識嚟。 Saudara yang dikasih oleh Tuhan, 先係啲盡去聽姊妹們， bukan hanya orang yang kaya secara harta saja yang dapat memberikan persembahan. 唔係講單單要呢一個豐富嘅人佢就顯出呢一個奉獻嚟。 Jangan selalu berpikir kalau orang itu kaya pasti dia dapat memberi persembahan yang lebih 即 banyak. 刻唔會先每一個作上，佢要錢嘅人佢一天佢奉獻嘅更多。 Tuhan Yesus pernah memberikan pujian kepada seorang janda yang memberikan 2 peser. 因為主耶穌已經讚美了呢個家父獻上2隻呢一個細銀子。 Tuhan mengatakan janda itu memberi lebih banyak daripada semua orang yang memberikan 主耶穌講 banyak 呢， itu. 佢講呢一個家父呢獻出嘅呢，比其他嘅獻出佢一個更大。 Saudara yang dikasih oleh Tuhan. 先係啲盡去聽姊妹們。 Lebih lagi Paulus mengatakan 但係保羅就係講， bahwa jemaat di Makedonia itu sangat miskin tapi dapat memberi dengan kerelaan dan tulus hati. 因為雖然呢一個馬其頓嘅教會係按樣嘅偏向，但係佢用出單純嘅心嚟nhận義奉獻。 Mereka tidak mengeluh bahwa ini kok dibebankan kepada kami. 佢當然冇一個嘆息，我做咪呢一個負擔到捱當然啦。 Selanjutnya dikatakan mereka sangat miskin tapi mereka memberi lebih daripada yang diharapkan. 即係只想講啦，佢講雖然呢一個馬其頓嘅教會係按偏向，但係佢所獻出嘅比其他嘅更多。 Kadang-kadang kita melihat orang yang memberikan persembahan. 多數時候即刻看見呢一個奉獻。 Saya pernah ketika melayani di satu jemaat, 我當我識侍奉業會嘅呢個教會， saya sering pergi mengunjungi satu rumah jemaat. 我時常探訪業會嘅弟兄姊妹嘅家庭。 Kami pergi ke rumahnya dan melihat bagaimana mereka mempunyai kebutuhan. 我看業會嘅家庭啊，佢用扮演一種嘅私有法， Menanam sayur 佢當然種呢一個菜， untuk kebutuhan hidup dalam 即係 keluarga. 為了嘅一種嘅生活。 Saya lihat rumahnya kecil dan dari papan kayu. 我看嘅一個部就係細部肯用呢個標。 Tapi satu kali gereja ada acara. 當呢樣嘢呢個教會要呢個節目， Saya lihat dia memberi persembahan. 我看佢呢個奉獻。 Dia memberi persembahan lebih daripada orang yang kita pikir akan beri lebih banyak. 即佢都獻出啊，比其他人更多嘅啦，其他人講獻上到獻到更多。 Saya juga pergi ke rumah seorang ibu. 我也是去為嘅姊妹嘅部， Saya kadang-kadang bertanya kepada dia, 有時候我出門嘅， kemana dia ketika kami ke rumahnya dia tidak ada. 就問我先去一個部冇見冇計， Dia memberitahu, oh saya ikut anak itu pergi Pak Hakung lagi kalau ngupas udang. 佢講我細貨去隔人馬下公， Saya berpikir dia melakukannya untuk apa begitu. 我想到佢所做嘅為了乜計啦？ Dia bilang ya saya lagi santai, kalau saya kupas udang kan dapat duit begitu ya. Kalau nggak salah 1 kilo 5.000 ya. 佢講我做去隔人白呢個下公，我從邊度做？一個咯，出嚟5,000噸。 Lalu saya tanya sehari biasa kupas berapa kilo? 我做門嘅日你乜到幾多嘅咯？ Dia mengatakan saya bisa kupas paling banyak ya 10 kilo. 因為我最多乜到10嘅咯。 Karena kalau kelamaan aduh kepala saya pusing karena harus nunduk terus. 佢講我吹得叫啦，我頭那度咪顯。 Lalu dia kumpulkan uang itu. 然後呢一個錢啊，佢走出嚟嚟， Waktu datang ke gereja, 當佢來呢個教會， saya kagum sekali. 我就按佩服佢。 Dia bertanya, ini persembahan syukurnya yang mana amplopnya? Ini persembahan untuk diakonia yang mana? Dia bertanya. 佢出門佢講嚟俾佢俾佢係慈善嘅奉獻台，俾係呢一個感恩嘅奉獻台。 Lalu dia keluarkan uangnya, masukkan 100.000. 然後佢出把嘅錢8,000嘅入落呢個信封。 Saya bayangkan kalau dia kerja 4 hari dia baru bisa memberikan 200.000. 我想到啦，佢係做咗4日啊，佢得出呢個200,000， Tapi dia beri dengan sukacita. 但係佢用喜樂嘅嚟奉獻， Dia belajar bagaimana memberi 佢嚟學識用班人嘅獻出， lebih daripada yang
gereja harapkan. 亦超過呢個教會所夢想嘅。 Kemudian kita juga belajar dari jemaat di Makedonia ini. Mereka sangat miskin tapi tahu bahwa memiliki Kristus itu berarti mereka sudah kaya. 但係雖然呢個馬其頓嘅教會係咁樣嘅偏強，但係佢知得讓班人基督裡面嘅富足。 Mengapa mereka yang begitu miskin dapat memberi untuk pekerjaan Tuhan lebih daripada jemaat di Korintus? 雖然佢係咁樣嘅偏強，就唔係佢愛顯出嘅更多比呢個哥林多嘅教會， Karena mereka memahami arti persembahan yang benar itu. 因為佢明白了呢個奉獻嘅意義。 Bagi jemaat di Makedonia, 對呢個馬其頓嘅教會， mereka mengerti bahwa memberi persembahan itu adalah satu kasih karunia Tuhan. 佢知得呢個奉獻拿出係一種上帝嘅恩賜。 Dia tahu bahwa tidak setiap kesempatan ada kasih karunia untuk memberi. 佢知佢講唔係時常有咁樣嘅機會來自己來獻出， Memberi persembahan untuk mendukung pekerjaan Tuhan 獻出那呢個奉獻拿出係托付呢個教會裡面嘅工作。 adalah kasih karunia Tuhan dalam satu waktu tertentu saja. 因為呢係要固定嘅時間本自己當然呢個 Dan mereka menghargai kesempatan untuk memberi itu. 基督來高舉尊重呢個機會。 Saya beri contoh, saudara. 我做嘅比方， Gereja ini sudah dibangun dengan bagus. 呢個教會呢，出建築到呢個暗號。 Saya tidak tahu persis berapa anggaran yang telah dikeluarkan. 我也唔知佢所出喺嘅錢要幾多。 Saya juga senang boleh berdiri dan khotbah pertama kali di gereja yang 我 baru 也 ini. 很喜歡今日我第一次出呢個講台呢啲人來分享。 Semua dalam keadaan baik. 一切最好。 Saudara, pada waktu gereja ini sedang dibangun dan belum selesai, 當呢個教會初步正係猛結束之時， saya selalu mendengar Laus Andi mengumumkan, 我時常聽呢個人哋傳道報告， mari kita memberi persembahan untuk mendukung pembangunan gereja. 即刻車車來奉獻幫助呢個建築呢個教會。 Oh, mungkin kita tidak bisa memberi seperti yang diharapkan. 雖然即刻所獻出嘅呢唔係幾多人嘅夢想， Tapi ketika warta disampaikan itu adalah kasih karunia untuk saudara dan saya 但係 memberi. 呢個報告報出嚟咧，呢個就係一個機會為即刻當然上帝裡面嘅。 Kalau kita melewatkan kesempatan itu, 如果即刻當然過去呢個機會， kita tidak memberi persembahan, 即刻冇獻出呢個奉獻， gereja tetap jadi. 呢個教會仍然做生。 Lalu saudara sekarang berpikir, 但係總之係咪呢人意思？ saya pengen beri persembahan untuk pembangunan gereja. 我愛上愛來奉獻，為了呢個建築。 Tapi kesempatannya sudah lewat. 但係呢個機會已經過去了， Saudara tidak lagi memberi persembahan untuk pembangunan gereja ini 即 lagi. 刻冇一個機會來為了呢個建築嘅奉獻了。 Jadi saat dimana diberitahukan kepada kita memberi persembahan, 即刻當然第一件事啦，佢只是即刻就愛獻出了。 dan kalau kita tergerak, kita memberi persembahan berarti kita mengerti itulah kasih karunia Tuhan 如果 untuk 即刻 kita. 當然明白，即刻當然受感動啦，即刻就係奉獻出，家就係含到上帝嘅恩賜， Setelah lewat kesempatan, 就係過了呢個機會。 kita tidak lagi diberi kasih karunia untuk persembahan itu 上 lagi. 帝再次冇本即刻當然在機會來為了呢個建築嘅奉獻。 Mari kita manfaatkan setiap kesempatan dengan 即 baik. 刻就好好嚟使用呢個機會。 Setiap kali kita ibadah minggu, 每個禮拜即刻當然嚟敬拜。 kita diberi kasih karunia untuk memberikan persembahan. 上帝本即刻當然恩賜嚟呢個奉獻。 Ketika kantong persembahan itu lewat di depan saudara, 當呢個奉獻台經過即刻當然面前， ketika saudara mengeluarkan uang untuk memberi persembahan, 當你的燒出你當然錢來奉獻。 ingatlah itu adalah kasih karunia Tuhan untuk mendukung pekerjaan 你 Tuhan. 要記得呢就係上帝嘅恩賜本即刻當然來幫助呢個教會裡面嘅工作。 Jangan berpikir orang lain kan banyak uangnya, dia yang memberi aja, saya nggak usah. 即刻冇人樣想我別人嗰個多來佢來奉獻，我唔是奉獻。 Kalau uang saya sedikit, 如果我
呢一啲。 Tapi Tuhan mau pakai uang saya untuk pekerjaan Tuhan. 如果上帝要使用我嘅女嚟為呢個工作， Dan saya menghargai kasih karunia untuk memberi itu. 我就嚟看重呢個奉獻。 Bukankah luar biasa Tuhan yang maha kaya yang memiliki segala sesuatu mau memberi kesempatan kasih karunia untuk kita 係咩呢 memberi? 個非常不得了嘅事情，我那自己係上帝嘅係豐富嘅上帝，佢很愛用自己呢個小錢嚟奉獻。 Jangan kita berpikir ketika mendengar persembahan, aduh persembahan lagi. 當自己啲人聽到講到呢個奉獻，自己啲人唔可以做嘅貪錢，要呢個奉獻，要奉獻啦。 Lalu kita merasa persembahan itu sebagai sesuatu yang tidak menyenangkan buat kita. 呢個奉獻啊，是獻出啊，唔係為了自己啲人嘅滿足。 Jangan menganggap bahwa persembahan itu adalah sekedar kewajiban saya. Saya datang ke gereja saya harus memberi 而 persembahan. 家冇樣上嗌來呢教會，嗌應當嗌愛，理所當然嗌愛呢個獻出呢個奉獻。 Saudara, memang ada gereja yang mengajarkan bahwa persembahan jemaat itu adalah satu kewajiban. 但係個教會佢咁樣講，呢個來到呢個教會做禮拜，嗱，這個奉獻呢係理所當然嘅。 Tetapi saya melihat yang lebih tepat adalah memberi persembahan adalah kasih karunia yang diberikan kepada kita. 但係我看最對嘅呢，就係呢個奉獻呢，就係上帝所賜本自家嘅恩賜嘅。 Kalau persembahan itu dianggap sebagai kewajiban, 如果自己認為呢個奉獻呢係一種理所當然嘅， kita akan melakukannya secara terpaksa seperti membayar pajak, saudara. 自家都人就係來獻出一種勉強嘅來奉獻，好像辦呢個稅務一樣。 Kalau bayar pajak, biasanya kita rasa ini kewajiban saya, kita tidak terlalu senang melakukannya. 如果自家人辦呢個稅務啦，自家人好像勉強一樣，我冇咩咁辦。 Saudara, mari kita belajar 自家來吧，自家來學習。 menghargai kasih karunia yang Tuhan berikan 自 untuk 家 kita. 來看重上帝所賜本自家人嘅恩賜。 Ketika warta tentang persembahan diberikan, 當呢個報告已經報告到講到呢個奉獻了。 ingat ini adalah kasih karunia Tuhan buat saya dalam 而 memberi. 家自家當然最記得呢件事呢，係上帝所賜本愛嘅。 Memberi tidak harus kita punya harta atau uang yang banyak. 自家嚟獻出呢，唔係講自家獻出呢個物質上嘅大呢個豐富。 Kita bisa memberi karena kasih karunia. 自家能夠奉獻呢，呢就認出上帝嘅恩賜。 Mari kita melihat yang kedua. 自家嚟看第二點， Bagi jemaat di Makedonia. 自家看呢個馬其頓嘅教會， Next. Memberi persembahan 呢個關於呢個奉獻， adalah satu sukacita bagi kita. 呢就對自家一種嘅喜樂。 Memberi persembahan membawa sukacita yang besar. 呢個奉獻呢就帶來本自家一種大嘅喜樂。 Nah, di dalam ayat yang kedua dikatakan, 第二節係咁講。 selagi jemaat di Makedonia itu dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, 當呢個馬其頓嘅教會面對遭遇呢個苦難之時， sukacita mereka justru meluap ketika mereka memberi persembahan. 但係kita nhìn付出嘅付出流出kita nhìn嚟獻上。 Mereka bukan hanya tidak kaya seperti jemaat di Korintus, kita nhìn唔係講單單上呢個哥林多裏面嘅教會咁樣嘅豐富， atau dengan kata lain mereka sadar mereka tidak sekaya orang lain atau jemaat di gereja 但係 lain, kita nhìn講啦，唔係比kita nhìn嘅教會嘅更加嘅豐富， tapi mereka kaya akan kemurahan. 但係kita nhìn咗慈愛嘅豐富。 Dan ketika mereka memberi, 當kita獻出之時， mereka tidak merasa memberi itu sebagai kewajiban mereka. kita nhìn獻出那冇認為呢係理所當然嘅。 Tapi mereka memberi, mereka sadar ini kasih karunia Tuhan. 但係kita nhìn相互了解呢係一種上帝嘅恩賜。 Menerima kasih karunia Tuhan itu untuk memberi membuat mereka bersuka cita. 就出呢個上帝所本嘅獻出啦，kita nhìn一種太大嘅喜樂。 Banyak orang ketika memberi persembahan, 很多人當佢奉
人之事。 Selain merasa sebagai kewajiban, Kita nhìn với lý hệ lý所當然嘅， tapi kadang-kadang memberi persembahan itu menjadi beban tersendiri. 一個呢呢一個奉獻呢，先會佢做自己一種嘅負擔。 Menganggap persembahan itu sebagai sesuatu yang memberatkan hidup dia. 一就係nhìn với呢一種對佢呢個安重擔裡面。 Seandainya tidak ada persembahan kan lebih menyenangkan datang ke gereja. 當佢知道佢冇是奉獻之前呢，佢知道佢滿意。 Padahal memberi persembahan yang benar itu akan membawa sukacita. 但係知識呢對嘅呢，自家當然奉獻呢，就帶來本自家一種嘅喜樂。 Kenapa saudara kadang-kadang ada orang memberi persembahan dan merasa persembahan itu sebagai beban? 做嘛有時係呢，人家呢個奉獻呢，先會嘅一種嘅負擔。 Karena dia memberikannya tidak sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan. 但係佢所奉獻呢，佢咩做出上帝所交託出嚟嘅。 Dia selalu berada di dalam konsep lebih menyenangkan menerima daripada memberi. 但係佢思想就佢自己嘅觀念啦，佢呢個人呢一個接引嘅被自家頭先所獻出嘅。 Padahal saudara, orang-orang agama lain pun tahu mengajarkan bahwa tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. 即係其他嘅宗教講啦，其他人啲佢講呢一個少啦，所上嘅啦，比呢一個大呢一個下輩嘅啦更好。 Tangan di atas itu artinya apa saudara? 上呢個少所當高嘅嘛嘅啦。 Hanya pun nhìn nong ban nhìn nhé xíu. Chít cá cho tang ko, siap pengen cho tai ha hema. Ya, tangan di atas itu memberi, yang kita menerima ya tangan kita di bawah. Iya, hai chít cá, siap xíu kan chít cá xíu cho tai ha lah. Kita mau menerima, mau nggak mau tangan kita harus ke bawah. Lebih baik mana? 最好嘅apa ini? Tangan di atas apa tangan di bawah? Hei, so tangko, hei, so taiha. Banyak orang berpikir tangan di atas lebih baik, bagus itu. Tapi kalau kita berpikir tangan di bawah itu lebih bagus, waduh kita kalah sama orang-orang di luar Chú sana. còn kita yang còn hay, chú yang còn lấy tangko họ trong cái liều出來啊，哦，taiha嚟接，chú yang còn tangko過河，再chú yang còn taiha過河。係自家講上taiha過河呢，自家比其他嘅宗教嘅人啊，更糟糕。 Ngay si thằng dịch dạ mụ si cộng thong. Saya pernah dengar seorang pendeta berkhotbah. Cái con nhé xỉu chỉ chân chụt lai cái con. Coba ulurkan tanganmu. Jika họ chân chụt lai malah xỉu, jika chi. Boleh nggak kita mengulurkan Coba ulurkan tangan kita begini. Jika saya cuncun lagi sih. Terus kita terima banyak berkat ini. Kita berharap terima berkat. Jika himong na siap lai anto ke cukup. Setelah kita terima berkat, Tong jika siap siu lele ke cukup. apa yang kita lakukan? Jika yang panina, Kita menyalurkan atau tidak? jika chonci di mana, Kita memberi atau tidak? jika pun curi mana, Kalau kita tidak mau memberi, juga jika ada mau pun curi. jika kak bun jika siu tiap todong Kita sia, pegang erat-erat jika kak sesuatu ge, ini. mau koi, Coba kita genggamkan erat-erat. kak kiu ge, Genggamkan selama-lama. họ mau chiều dưới thầu mà, Enak apa enggak? khan ge mau koi, Genggamkan, jangan buka. kin kiu kin mo kin thong ha, Semakin lama akan merasa sakit. lihat như chị tạc khói lấy, Coba kita buka. hết tạc khói lấy, có họ, dài kin khan bun có họ, Apa lebih baik daripada genggam daripada buka? membuka tangan memberi itu akan membawa sesuatu yang lebih baik. Jika takoi jika tinggal siu jika siap lagi ke Kisah Rasul pasal 20 ayat 35 bahkan dikatakan Tuhan Yesus sendiri yang berkata adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Si Tuhan Chonyuk Gong Do jika tahu nyentina jika pekan pun ini kan hafal jika siu lagi. Memberi itu lebih berbahagia daripada menerima. Jika tahu nyen bi siap ke nyina siap siu ke nyina jika ken kakak yu. Firman Allah selalu benar. Dia ke sen ken si song tu. Selama ini kalau kita merasa diri kurang bahagia, Juga lian kau lain jika kamko jika tahu nyen anyong ke mau ke fuk lo. kita tidak menikmati kebahagiaan. Jika mau hiang siu lian ke fuk lo. Mungkin karena kita selalu berpikir
menerima lebih berbahagia. 可能即刻就係但佢即刻嘈掂人嘅兩手嘅個福樂。 Padahal ketika kita memberi dan melihat orang bahagia, kita akan menikmati bahagia yang luar biasa. 當即刻嘅人接受人嘅福樂，嗱即刻就想到呢個佢所獻出嘅比即刻更加嘅福樂。 Berapa tahun yang lalu? 幾多年前？ 2 tahun lebih yang lalu ya, saya pelayanan di gereja dan membawa beras diakonia. 2年前之前啊，我侍奉呢個教會，我就把呢個米做呢個慈善嘅工作。 Lalu saya lihat ada seorang, kemudian saya kasih kepada dia, bawa beras untuk dia. 然後我要看呢度呢隻人把呢個米做搬去， Dia berkata kepada saya, 佢都對我講。 Pak Peter, ini baik anti ngai oi mi, Pak Peter, kenapa kamu tahu saya butuh berat? ngami ciu ciu leo kyo ngai ci siong oi mai mi wa tapi mang yo mai. Berasnya sudah habis sekali, tetapi saya mau beli, belum bisa membeli. Kamcia Pak Peter. Pak Peter, terima kasih. Saya bilang terima kasih kepada Tuhan. Ngay còn cái thằngนี้cầm trà chủ, Saya senang melihat dia. ngay an hỷ phân con đầu kì, Dia lebih lagi senang. cái pen cáp bì ngay cái cô hỷ phân. Saudara, biarlah kita menjadi orang yang memahami dan mengerti dengan baik. Ta này chỉ có tên xin vui chỉ có ở min phác ở liễu cái kênh hậu cái nhỉ. Bahwa memberi persembahan adalah satu sukacita bagi kita. Nếu có chỉ có做奉獻啊，chỉ có bì cái này là kênh các cái thái cái hỷ lọ, Lebih berbahagia memberi kênh các cái phụ lọ chỉ có hiện chốt, daripada menerima. bì các cái siap cái nhỉ. Mari kita belajar. Chỉ có là họ sẽ Suatu hari chưa gì nhỉ. ada 2 anak muda pergi kepada seorang pendeta. Chú liang bởi lẽ cái nhân khang nhân lấy theo lẽ cái mục sư. Mereka berdua akan merantau kerja di luar kota. Kita nhân chú hề hề liễu lòng hề chìm cung trọ. Dia minta pendeta untuk mendoakan sebelum mereka berangkat. Tông cái mang khơi hàng chi xin à, kí đồ giao kiểu lẽ cái mục sư bởi cái tạo. Pendeta bertanya kepada anak muda itu, Lẽ cái mục sư cho muốn lý liang cái nhân khang nhân. apa yang mau didoakan? Như ơi bởi mà cái tạo cao. Beritahu, Pak Pendeta akan doakan. Như còn ngay tên ngay bởi như tạo cao. Lalu pemuda yang pertama berkata begini, Thì giết trả nhân khang nhân là nhân còn. saya minta nanti ketika saya keluar kota, Tuhan memberkati saya, memberi banyak berkat kepada saya. À ngay rồi khi theo lẽ cái sáng sĩ chi xin à, ngay khi mong na sòng thì bún ngay kèn tao cái chủ. Oke, Pak Pendeta berdoa minta Tuhan memberkati. À, dán heo lẽ cái mục sư chủ hay nó bởi cái tạo cao. Pemuda yang kedua ditanya mau didoakan apa? Lẽ cái thì như cái nhân khác nhân mục sư chủ muốn cái nhiều bởi mai tạo cao. Saya mau minta supaya saya boleh menjadi berkat bagi orang lain, Thì Pak còn Pendeta. ngay na xì ngay nên kêu chứ dịch nhân ngay nên cái xì bị phật nhìn cái chục vụ. Saya mau berbagi kepada banyak orang yang Ngay membutuhkan. ơi, bà lẽ cái chục vụ hiện chút bún kita nhân sổ si giàu cái. Setelah selesai didoakan, Tông lẽ cái tạo cao bản biệt. mereka berdua pun berangkat ke kota masing-masing tujuan mereka. Cái liang bởi cái nhân khác nhân cọ nhân hì cọ nhân lẽ cái cọ bởi cái. Mereka tidak pernah jumpa. Cái liang sắp sẽ xong gì? Suatu hari setelah 20 tahun lewat, Có lên 20 nhân heo à. pemuda yang kedua yang didoakan untuk menjadi berkat bagi orang lain Lẽ cái thì như cái na cái còn kia xin với bởi phật nhìn chục vụ. sudah naik mobil mewah, Cho cho liao lẽ cái hổ cái hì cha. sudah kaya raya, Cái cho ăn lẽ cái phong phú. sampai di satu perempatan lampu merah. Tông chơi nhất như hì tàu lẽ cái phong trang tân cái lũ heo. Lalu ada seorang pengemis datang mengetuk pintu kacanya. Yan heo chơi dịch bởi lẽ cái khét xít tụ khảo cái cha kiang. Lalu dia buka sedikit jendelanya, dia kasih uang 10.000. Yan heo cái khơi cái cha kiang pun cái dịch bản tuần. Tapi orang yang minta itu, pengemis itu nggak mau pergi, dia lihat terus dari luar jendela, lihat ke dalam orang yang memberi itu. Yan pun liao lẽ cái xiên na lẽ cái bởi cái khiông nhân na cái mỗi giờ cái kín hay còn cái cha. Lalu dia ketok lagi. Cái cho chạy khảo. Oh, orang kaya ini berpikir mungkin kurang kali kasihnya. Yan heo lý với cái cha pun cái chọn cha na dùng còn nên cái ăn sầu. Dia keluarkan 100.000, kasih dia lagi. Cái cho chạy sao cho dịch bạc xiên pun cái. Dia kasih dia, tapi tidak diambil. Tại pun cái mỗi kiam. Orang bilang itu, saya kenal kamu, saya kenal kamu. Đi cái những con ông ngay nhìn xích gì, ngay nhìn xích gì.
Kamu teman saya dulu, kita sama-sama pergi kepada Pak Pendeta untuk minta didoakan. 佢講一隻雞下，即刻梁生為出發之前啊，即刻喊個牧師禱告嘅。 Lalu dia buka jendela, Hele ini bayan pianan fusi leo gitu. Iya, benar. Mengapa sudah berubah mukanya? Lalu dia keluarkan lagi bukan 100.000, 500.000 kasih dia. 真係佢一 sell 出500張半。 Dia punyi lagi. Kasih dia. Saudara, sekarang saya tanya, tadi yang minta diberkati itu, 一場門初生已經佢頭呢個祝福嘅， yang mau terima itu, 佢接受嘅， masih terima enggak? 佢肯接受麼呢？ Masih terima enggak? 肯接受麼呢？ Masih terima terus, tangannya begini ya, dapat uang. 繼續嘅接受呢個錢，得到呢個錢。 Dan dia heran tanya, kan kita minta doa, minta berkat Tuhan, kenapa kamu bisa jadi kaya? Saya tetap begini. 啊，佢出門，佢兩手都上門，佢講你一受上帝嘅祝福，做乜嘢被到，佢本人很難用嘅， Kenapa kamu bisa jadi begitu kaya? 做乜你有安樣嘅豐富，先會豐富。 Karena pendeta doakan saya untuk bisa jadi berkat. Jadi Tuhan berkati saya banyak-banyak supaya saya bisa jadi berkat, termasuk jadi berkat buat kamu hari ini. 禱告啊，時間，我得到祝福，我嘅得到嘅祝福，我愛本國本月班嘅祝福嘅嘢啦。 Jadi saudara lebih bahagia mana? 弟兄姊妹，內杯嘅國福咯， Memberi 係 atau 本嘅 menerima? 係佛接受嘅， Memberi atau menerima? 本嘅係佛接受嘅， Memberi lebih 照係 bahagia. 本嘅更加嘅福咯。 Yang terakhir, 最後， jemaat di Makedonia tahu 呢一個馬其頓嘅教會嘅啲， memberi persembahan adalah satu teladan dari Kristus untuk setiap 呢一個 kita. 奉獻那就係從呢一個基督裡面行出嚟嘅榜樣。 Itulah yang dicatat di dalam ayat yang ke-9. 呢一隻提叫將所注冊嘅。 Paulus mengatakan, karena kamu telah mengenal kasih karunia Kristus Yesus, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. 你們係地頭，我們的主耶穌基督係恩典之義，他要本來係豐富，卻係你們這貧窮，是要呢一個貧窮先會呢一個豐富。 Kristus itu kaya tapi rela menjadi miskin. 呢一個基督雖然佢係豐富，佢也變成呢一個貧窮。 Supaya kita yang miskin ini loh bisa menjadi kaya. 甚至那自家的人貧窮嘅人啊，先會能夠富足。 Tuhan Yesus kaya enggak saudara? 主耶穌你係豐富嘅麼呢？ Kaya apa enggak? 豐富麼呢？ Kaya, dia pemilik surga. 佢人樣嘅豐富，佢屬於呢一個天國。 Surga itu seperti apa? Para 呢 saudara? 一個天國係像樣般嘅樣式啦。 Alkitab mencatat surga itu ya, dinding-dindingnya itu permata semua. 啊，呢一個天國佛就呢人講天堂啊，嗬，佢一邊先係金 Meki sana, 啊 sana, 山 sana. 啊 Jalan-jalannya sama lantainya baru dari emas. 啊，佢嘅路啦，就係用金嘅， Mahal enggak 貴 emas? 麼呢？ Koi mau Kim? mahal nggak? Aji, koi mau Ji? Kim ah? Di galam tau lu ya? Theo lang oh. 1 juta lebih satu. Taji tak saya nyiban atau kia theo biasa. Pakai anting kecil aja, jutaan rupiah. Apalagi tai siulian. Apalagi pakai gelang besar. Tapi di surga itu emas itu jadi injakan kaki. 但係在呢一個天國裡面啊，呢一個金啊，都本然係 Yesus kaya enggak? 耶穌係豐富麼呢？ Seluruh alam semesta ini ciptaannya dan pemiliknya. Dia pemiliknya. Dia punya segala sesuatu. Tapi dia rela jadi miskin. Kapan dia jadi miskin? Ketika dia turun dari surga menjadi seorang manusia. Turun itu penderitaan. Dan selama hidup Tuhan Yesus 33,5 tahun. Dia memberikan hidupnya untuk kita.
佢為了一個法對自家的人， Dia menjalani hidup semuanya hanya rangkaian pinjaman saja. 佢就一切佢所經過嘅過程出嚟借嘅， Begitu miskin dia harus meminjam rahim Maria. 佢係樣嘅強借咗呢個瑪利亞嘅身體。 Setelah dilahirkan dia harus pinjam, pada waktu dilahirkan dia harus pinjam kandang binatang sebagai 當佢 tempat 出 lahir. 生之前啊，佢借咗呢個綿羊嘅欄呢度。 Saya percaya semiskin-miskinnya kita di sini nggak ada kan yang lahir di kandang 我 binatang. 相信自家齊咗嘅弟兄姊妹，按樣嘅按強，自家魔法啦生出呢個貓巢裏面。 Pada waktu mau dibaringkan dada baby box, dia harus dibaringkan di palungan tempat 雖 makan 然呢個 binatang. 人嘅細人啊，佢愛用呢個細人嘅床啊，但係呢個主耶穌佢用呢個馬槽。 Ketika dia dari kecil bayi dibesarkan, 當佢從嬰孩就狀態， dia harus numpang di rumah Yusuf tukang kayu. 佢就係幫呢個龍幫了呢個約瑟就係一位嘅牧上工。 Kemudian ketika dia pelayanan, 當佢侍奉之時， dia tidak punya tempat untuk membaringkan kepala. 冇咗一位嘅貼頭嘅地方。 Dia berkata serigala itu punya liang, burung punya sarang. 你講呢個狐狸要鬥啊，狐狸要空啊，雕要鬥。 Serigala dan burung lebih kaya daripada Yesus. 你講啦，呢個狐狸กับ呢個雕呢，比住耶穌更加嘅。 Pada waktu Yesus disalibkan, 當耶穌死在十字架上， dia harus pinjam salib yang dibuat untuk perampok. 佢就係借咗呢個強盜嘅十字架。 Setelah dia mati, 當佢死， dia dikuburkan. 佢埋葬， Dia pinjam kuburan Yusuf 佢 Arimatea. 借咗呢個約瑟嘅呢個墳墓。 Seluruh rangkaian hidup Tuhan Yesus dari lahir sampai bangkit adalah pinjaman. 一切佢所呢個生產到佢復活，一切都係借嘅。 Dia yang kaya rela menjadi miskin 佢豐富人嘅先為貧窮。 supaya dia memberikan kepada saudara kekayaan. 人基本自家當然要呢個富足， Dia memberikan darahnya, nyawanya untuk pengampunan dosa 並且 kita. 人嘅犧牲嘅血嘅生命，屬要自家當然吐乜自家當然。 Dia memberikan hidupnya untuk mati bagi saudara dan saya supaya kita memperoleh hidup yang 人 kekal. 嘅犧牲嘅生命，為了愛了弟兄姊妹發出嘅富足。 Yesus Kristus yang kaya rela menjadi miskin. 呢個耶穌基督豐富嘅先為呢個貧窮。 Supaya kita yang miskin ini boleh menjadi ahli waris kerajaan surga. 人自家當先為呢個貧窮嘅人，能夠屬要先為呢個天國裡面自家當嘅。 Jadi memiliki Kristus itu adalah kekayaan buat saudara. 但係自家要基督耶穌裡面嘅款項啊，自家當先為呢個富足。 Biar selama hidup kita tidak kaya harta. 人自家雖然自家當然發出人樣嘅創橋，冇咗其他自家當嘅富足。 Tapi kita boleh seperti jemaat di Makedonia kaya akan kemurahan. 但係自家當然先為好像呢個馬其頓嘅教會一樣，要呢個知識嘅豐富。 Memiliki Kristus kita tidak miskin lagi. 但係自家屬要基督，自家唔係被貧窮了。 Memiliki Kristus kita sudah kaya. 自家屬呢個基督裡面啊，自家先為富足。 Seorang anak pulang dari sekolah. 就一為呢個成人讀書站， Dia sambil nangis ngomong ke mamanya. 佢從邊叫就從邊夾嘅咩講， Mamanya nanya, kenapa nangis? 就叫我知做咪叫嘅咩問題。 Rupanya dia dibully oleh teman-temannya. Dibully itu apapun kia penju dia kong kia nyi an kia wai nyin. 哦，佢講呢個朋友看衰佢，講佢按橋。哦， Memberitahu atau mengatakan membuli dia, kamu anak miskin, kamu tidak punya apa-apa. 佢講呢個你按橋嘅家庭嘅成人，你冇要乜嘅人。 Ya memang dia dari keluarga miskin, rumahnya hanya kontrakan dan tidak punya mobil. 雖然佢係按橋，hết嘅部分之冇要呢個汽車。 Ketika mendengar anaknya ngomong begitu, 當佢聽呢個成人係樣講， mamanya pergi ke dapur. 佢阿妹就落呢個廚房，
lalu menuangkan minyak makan setengah botol. 然後叫做窮一個菜肴笨頓， Kemudian mengambil beras beberapa canting. 然後叫做兩一個米嘅多講啦本嘅， Lalu dia pegang anaknya pergi ke tetangga. 然後叫做去一個夾壁裡面， Itu tetangga lebih miskin daripada dia. 一個夾壁嘅人啊比佢有個窮， Seorang janda tua yang tidak punya penghasilan. 一為一個老嘅家父佢冇業食， Lalu dia memberikan minyak dan juga beras itu. 然後佢把呢個蕉把呢個米佢搬過去， Lalu kemudian mamanya mulai duduk dan bertanya keadaan janda tua ini. 然後叫佢阿妹拿手錯人隔呢位嘅老家父拿手來錯探， Lalu menceritakan Injil kabar baik kepada dia. 佢就把呢個好嘅福音嘅消息傳過本佢。 Lalu kemudian anaknya yang melihat itu bingung kenapa begitu. 然後呢個細人看到啊，就咪呢阿妹咁樣做。 Lalu dalam perjalanan pulang mamanya bilang begini. 然後佢轉到半路嘅咩都對佢咁樣講。 Nak, 叫細 kamu 人啊， tahu nggak apa itu miskin? 呢啲咪係含到橋麼？ Miskin adalah tidak punya apa-apa untuk diberikan. 即係橋嘅人啊，就係冇乜嘅好本人嚟都含到橋， Kita tidak miskin. 即刻唔係橋。 Kita masih punya minyak dan masih punya beras untuk dibagikan kepada orang yang 即刻 membutuhkan. 冇加含有米，含有呢個蕉好本咁樣。 Dan yang paling penting, nak, 這樣佢講，即含有個重要嘅， kita orang yang percaya kepada Yesus. 即刻相信主耶穌嘅人。 Sekalipun kita tidak punya beras, tidak punya minyak untuk dibagikan, diberikan kepada orang lain. 雖然即刻冇米冇蕉好本個別人， Kita masih punya Injil, kabar baik tentang Yesus. 即刻含有呢個福音啦，呢個好消息啦，關於主耶穌嘅。 Kita dapat memberikannya kepada orang-orang berdosa di dunia ini. 即刻很能夠，所以呢個世界上佢本國按呢個罪， Ingat nak, kita tidak miskin. 只係記得即刻唔會窮， Kita kaya di dalam Kristus. 即刻在基督裡面即刻係富足嘅人。 Kristus yang kaya sudah rela jadi miskin. 呢一個富足嘅基督，你係成為呢一個貧窮嘅。 Kita yang miskin sekarang sudah jadi kaya karena memiliki 即 Kristus. 刻貧窮嘅你係即刻在基督裡面成為即刻富足了。 Jadilah anak-anak Tuhan yang berbagi kepada orang lain. 對，即刻當然即刻成為基督嘅人，即刻係把呢個賜福過本。 Mungkin kita tidak punya harta benda yang banyak untuk dibagikan. 可能即刻bukan冇按到呢個物質可獻出本別 Tapi 人， setidak-tidaknya kita punya Injil kabar baik 但係 untuk dibagi. 雖冇即刻含有呢個福音嘅好消息，愛本國嘅人， Miskin adalah tidak punya apa-apa untuk diberikan. 呢個窮嘅人，真實窮嘅人就冇乜嘅好本人。 Yang terakhir, 最後， saya mau tanya, 要請問， saudara orang miskin apa kaya? 你當然係富足，或者貧窮，係巧係話有錢。 Kin hatang oli tong toa, cika cito, cika hekiau hejule. Kita mendengarkan khotbah pagi hari ini, apakah kita orang kaya apa orang miskin? Saudara kaya atau miskin? Kaya atau miskin? Jiului hekiau? Jiului, cika jucu jasu. Karena kita kaya, karena kita memiliki Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah memperkaya kita. 上帝為自家的人富 Kita 足， berdoa. 自家嚟低頭禱告。 Bapa, kami sungguh bersyukur untuk segala kasih karunia-Mu untuk kami. 親愛的主耶穌基督，我哋人實在感謝主你熱切嘅恩典。 Seringkali Engkau memberikan kami kasih karunia demi kasih karunia. 雖然主世上你不我哋人熱嘅恩賜個嘅恩賜， Tolong ingatkan, memberi persembahan untuk mendukung pelayanan itu juga kasih karunia Tuhan. 主啊，你寄託我哋人將我哋人呢個奉獻之事，呢係一種所上帝所本我哋嘅恩賜。 Kami bersyukur ketika kami memberi persembahan, Tuhan memberikan sukacita kepada kami. 主啊，因為你本我哋人嘅恩賜，當我哋奉獻之時，我哋一種大嘅喜樂。 Dan ketika kami memberi persembahan, kami diingatkan juga 當主你本我哋奉獻，主你寄託我哋人， bahwa Yesus sudah memberikan dirinya untuk kami. 即係主你賜嘅你犧牲為了本國我哋人， Kami sudah kaya.
ngài ta nhìn xin với phụ trợ. Biarlah kami pun belajar memberi seperti Kristus. Nhân chúng ngài ta nhìn ra ai là họ xếp họ trong Kitô gì đó. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Ngài ta nhìn祷告奉耶穌之名祈求。 Amin. Amen.